बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, पयाम इस्लाम की अक़ीदा सीरीज़ में एक मरतबा फिर आपका खैर मक़दम है। आज के इस वीडियो में हम नबी और रसूल के बारे में गुफ्तगू करेंगे कि नबी और रसूल कौन होते हैं, उनके औसाफ़ क्या हैं, उनकी क्या ख़ुसूसियात हैं, उनका क्या मकाम व मर्तबा है, उनका मकसद क्या होता है, उनके बारे में हमारा अक़ीदा कैसा होना चाहिए और कैसा अक़ीदा नहीं होना चाहिए। ये सारी गुफ्तगू आज के इस वीडियो में आपको सुनने को मिलेगी। और उसके अलावा सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या अक़ायद और क्या ख़ुसूसियात हैं, उसके लिए हम एक अलहदा वीडियो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। नबी उन इंसानों को कहते हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों की हिदायत के लिए, गाइडेंस के लिए भेजा हो और उनको अपनी वही से मुशर्रफ फरमाया हो। ये नबी और रसूल का भेजना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर लाजिम और वाजिब नहीं है, बल्कि ये महज उसकी अता है कि उसने हमको सीधा रास्ता दिखाने के लिए, ज़िंदगी गुजारने का सलीका सिखाने के लिए अंबिया किराम की जमात को हमारे दरमियान भेजा। ये सारे नबी और रसूल मर्द हुए हैं, कोई औरत कभी भी नबी नहीं हुई। इरशाद रब्बानी है, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम, और हमने तुमसे पहले नहीं भेजा सिवाय मर्दों के जिनकी तरफ हमने वही फरमाई। जिस तरह से इंसानों में रसूल होते हैं, इसी तरह से फरिश्तों में भी रसूल हुए हैं। इरशाद रब्बानी है, जाइलिल मलाइकते रसूला, अल्लाह पाक फरिश्तों को रसूल बनाने वाला है। नबी वही शख्स हो सकता है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से वही आती हो, बग़ैर वही के कोई नबी नहीं हो सकता। अब ये वही खा उसको डायरेक्टली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से मिल जाए या फरिश्ते की वसातत से मिले, लेकिन वही आना लाजमी और ज़रूरी है। इरशाद रब्बानी है, वमा कान लिबशरिन अन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहया, किसी इंसान की ये शान नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे कलाम फरमाए सिवाय वही के। अब तक की गुफ्तगू से हमें पता ये चला कि नबुव्वत का मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने किसी बंदे पर यह फजलो करम फरमाए कि उसे अपनी वही के लिए मुंतखब फरमा ले। यानी ये नबुव्वत, ये मकाम व मर्तबा, ये क़ुर्ब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता से ही हासिल होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता के बग़ैर ये क़ुर्ब हासिल नहीं हो सकता, और ये क़ुर्ब, ये मकाम व मर्तबा अपनी मेहनत के ज़रिए से भी नहीं हासिल हो सकता कि कोई बंदा मेहनत, रियाज़त व मुजाहिदा, इबादत करते करते नबुव्वत का मकाम हासिल कर ले। नहीं, नबुव्वत महज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता है। इरशाद रब्बानी है, क़ालत लहुम रुसुलुहुम इन नहनु इल्ला बशरुम मिस्लुकुम वलाकिन्नल्लाह यमुन्नु अला मन यशाउ मिन इबादी, उनसे उनके रसूलों ने कहा कि हम तो तुम्हारी तरह ही बशर हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे चाहता है अपने इनाम व इकराम से नवाज देता है। फिर नबुव्वत मिलती उसी को है जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मनसब अज़ीम के काबिल बनाता है, जो पाक करैक्टर वाला होता है, बेहतरीन खूबियों वाला होता है, अपनी पर्सनालिटी के हर पहलू में, हर एस्पेक्ट में ऐसे तमाम कामों, ऐसे तमाम सिफात से पाक होता है जो लोगों के दिलों में नफ़रत पैदा करती हों। नबी अपनी सोसाइटी में, अपने ज़माने के तमाम लोगों से अक्ल में, अखलाक में, कैरेक्टर की सफाई में दूसरे लोगों से हमेशा बरतर होता है। उसकी अक्ल तमाम ज़माने के लोगों की अक्ल से बढ़कर होती है, बल्कि नबी की अक्ल और दूसरे लोगों की अक्ल में कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। इरशाद रब्बानी है, अल्लाहु अअलमु हैथु यजअलु रिसालतह, अल्लाह इस बात को बखूबी जानने वाला है कि वो अपनी रिसालत कहाँ रख रहा है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फजलो करम से जिसे एक मर्तबा नबी बना देता है, कभी भी नबुव्वत उससे छीनता नहीं है। नबी से नबुव्वत सल्ब नहीं होती है, ज़ाइल नहीं होती है। नबी हमेशा नबी ही रहता है। जो किसी भी नबी से नबुव्वत का ज़वाल जायज़ माने वो काफिर होता है। फिर ये नबी बाकी तमाम मखलूक़ात से अफजल व आला हैं, फ़रिश्तों से भी बुलंद व बाला हैं, हत्ता के मलाइका के जो रसूल हैं ये उनसे भी बुलंद व बाला हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, वकुल्लन फ़व्वलना अलल आलमीन, और सबको हमने आलमीन पर, तमाम आलमों पर फजीलत दी। तो इस आयत से हमें पता चला कि फ़रिश्तों के रसूलों से भी ये आला है, क्योंकि आलम कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा तमाम मखलूक़ात को। तो उन मखलूक़ात में ये फ़रिश्तों के रसूल भी दाखिल हैं। लिहाजा इस आयत की वजह से ये अंबिया किराम फ़रिश्तों के रसूलों से भी अफजल हुए।
कोई भी मखलूक खा कितनी ही बुलंद व बाला हो, कैसा ही मकाम व मर्तबा रखती हो, अंबिया किराम के मकाम व मर्तबे तक नहीं पहुँच सकती। जो भी ऐसा माने वो कुरान मुक़द्दस का मुनकिर व काफिर है। जितना मकाम, जितना कुर्ब अंबिया किराम को मिला, जितने वो महबूब हुए, कोई भी उस मकाम व मर्तबे, उस कुर्ब, उस महबूबियत तक नहीं पहुँच सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन तमाम अंबिया किराम की पैरवी का हुक्म तमाम इंसानों को दिया। इरशाद रब्बानी है, उलाइका अल्लज़ीना हदल्लाह फबिहुदाहु मुक़्तदी। ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिदायत अता फरमाई, तो तुम इन अंबिया किराम की हिदायत की पैरवी करो। जब वो ऐसे मकाम व मर्तबे वाले हैं तो उनकी ताज़ीम, उनकी रिस्पेक्ट ज़रूरी है, फ़र्ज़ ऐन है। सारे नबियों की ताज़ीम ज़रूरी है, दीन के रिक्वायरमेंट्स में से है। जो किसी भी नबी की अदना सी तौहीन करे, छोटी सी गुस्ताखी तनकीस करे, किसी की भी तकज़ीब करे, वो क़तअन काफिर है। जो शख्स तमाम अंबिया किराम की नबूवत तो मानता हो लेकिन किसी एक नबी की नबूवत का मुनकिर हो, तो ऐसा शख्स भी अल्लाह और उसके तमाम अंबिया किराम के नबूवत का मुनकिर व काफिर कहलाएगा। उम्मत का इस बात पर इजमा है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या किसी भी नबी की तौहीन कुफ्र है। अंबिया किराम की कोई मुतय्यन तादाद मालूम नहीं है और ना ही कोई तादाद मुतय्यन करना, फिक्स करना जायज़ है, क्योंकि जब भी हम कोई तादाद फिक्स करेंगे तो उस सूरत में ये एहतमाल होगा कि जो तादाद हमने फ़िक्स करी है हो सकता है उस तादाद से ज़्यादा अंबिया किराम आए हों। तो ऐसे सूरत में हम कुछ अंबिया किराम के काफिर हो जाएंगे। और ये भी हो सकता है कि जो तादाद हमने मुतय्यन करी है उस तादाद से कम अंबिया किराम हो। तो ऐसी सूरत में हम ये लाजिम आएगा कि हमने कुछ ऐसे लोगों को अंबिया किराम मान लिया है जो नबी दर हकीकत नहीं हुए हैं। तो कोई भी तादाद मानी जाए तो उस सूरत में दोनों ये खराबी लाजिम आ सकती हैं, और ये दोनों खराबियाँ यानी किसी गैर नबी को नबी मानना या किसी नबी की नबूवत का इनकार कर देना, ये दोनों खराबियाँ कुफ्र हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाज़ अंबिया किराम को बाज़ अंबिया किराम पर फजीलत अता फरमाई है। इरशाद रब्बानी है, तिलका रुसुल फ़व्वलना बाज़हुम अला बाज़ मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफ़अ बाज़हुम दरजात। ये वो रसूल हैं जिनमें हमने बाज़ को बाज़ पर फजीलत अता फरमाए। इनमें से कुछ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम फरमाया और कुछ ऐसे हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दर्जों बुलंद फरमाया। इस आयत से हमें पता चला कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाज़ अंबिया किराम को फजीलत अता फरमाई है। नफ्स नबूवत में तमाम अंबिया किराम बराबर हैं। हाँ, दर्जात में फ़र्क है, लेकिन ये नहीं है कि किसी की नबूवत किसी से बढ़कर हो, किसी की नबूवत असली हो, किसी की फ़रई हो या किसी की ज़िल्ली हो। नहीं, नबूवत सबकी बराबर है। इरशाद रब्बानी है, ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिन रुसुली। हम उसके रसूलों के दरमियान किसी की भी तफरीक नहीं करते। नबियों में सबसे अफजल व आला, बुलंद व बाला मकाम व मर्तबा हमारे आका सय्यदी सरकार रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। फिर हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम, फिर हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम, फिर हज़रत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम, फिर हज़रत नूह नजीयुल्लाह अलैहिस्सलाम। इन अंबिया किराम को उलुल अज़्म अंबिया किराम कहा जाता है। ये अंबिया किराम दूसरे तमाम अंबिया किराम पर फजीलत रखते हैं, लेकिन तमाम अंबिया किराम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर अजीम मकाम व मर्तबे, इज़्ज़त व वजाहत वाले हैं। अंबिया किराम के नबूवत में सच्चे होने की एक दलील ये होती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको मोजज़े अता फरमाता है। मोजज़े का मतलब होता है कि आदी तौर पर जो चीज़ मुहाल हो वो ज़ाहिर हो जाए। खिलाफ आदत चीज़ अंबिया किराम के हाथों से ज़ाहिर होती है। अंबिया किराम अपने दावे नबूवत के बाद ऐसी खिलाफ आदत बातें ज़ाहिर फरमाते हैं ताकि लोगों को उनकी नबूवत का यकीन हो जाए। और जो लोग मुनकिर नबूवत हों उनको अंबिया किराम चैलेंज करें कि अगर तुम हमारी नबूवत का इनकार करते हो, हमें अपने ही जैसा मानते हो, तो तुम भी इस तरह की बातें ज़ाहिर करके दिखा दो। नबी जब मोजज़ा ज़ाहिर फरमाकर इन मुनकिरीन को चैलेंज करते हैं तो ये मुनकिरीन आजिज़ रह जाते हैं, और इसी वजह से मोजज़े को मोजज़ा कहा जाता है। मोजज़े का मतलब होता है आजिज़ कर देने वाला। इन खिलाफ आदत बातों की वजह से मुनकिरीन आजिज़ रह जाते हैं, इस वजह से इनको मोजज़ा कहा जाता है। मोजज़ा यानी नबूवत का दावा फरमाकर उसकी दलील के तौर पर खिलाफ आदत बात ज़ाहिर करना, यह सिर्फ नबी के हाथों हो सकता है, गैर नबी के हाथों मोजज़ा ज़ाहिर नहीं हो सकता है।
انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے ان انبیاء کرام کے لیے یہ وعدہ ہو لیا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو گناہوں سے محفوظ رکھے گا، ان سے کسی بھی طرح کی معصیت، کسی بھی طرح کا گناہ صادر نہیں ہو سکتا۔ انبیاء کرام سے گناہوں کا صدور شرعاً محال ہے، لہٰذا انبیاء کرام شرک و کفر اور ہر گناہ، ہر ایسے کام سے جو لوگوں کے لیے باعث نفرت ہو، جو ڈسگسٹنگ کام ہو، ان سے پاک ہیں، اور ایسے کاموں سے بھی وہ پاک ہیں جو ڈگنیٹی اور پولائٹنس کے خلاف ہوں، جو انسانی مروت کے خلاف ہوں۔ ساتھ ہی انبیاء کرام کا نفرت پیدا کرنے والی بیماریوں جیسے برس و جذام وغیرہ سے بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ انبیاء کرام کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ مخلوق تک اللہ رب العزت کا پیغام پہنچا دیں، اور اللہ رب العزت نے جو احکام، جتنے بھی احکام انبیاء کرام پر نازل فرمائے تھے، وہ سارے کے سارے احکام انبیاء کرام نے لوگوں تک پہنچا دیے۔ ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے رسول، آپ پر جو نازل کیا گیا آپ کے رب کی جانب سے وہ آپ پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت نہ پہنچائی، اور اللہ رب العزت آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جس نے یہ بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وحی چھپا لی ہے تو اس نے جھوٹ کہا۔ پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے یہی والی آیت یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک تلاوت فرمائی۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کرام کو اللہ رب العزت کی جانب سے جو بھی وحی آئی اور جس بات کی بھی تبلیغ کا انہیں حکم دیا گیا، خواہ وہ بات عملی ہو یا اعتقادی، وہ سب کے سب باتیں انبیاء کرام نے پہنچا دی ہیں، اور کسی بھی حالت میں کوئی بھی حکم الہی انہوں نے چھپایا نہیں ہے۔ کسی بھی حکم الہی کی تبلیغ میں ان سے سہو و نسیان بھی واقع نہیں ہوا ہے، یہ شرعاً محال ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں صحابہ کرام سے دریافت فرمایا، کیا میں نے پہنچا نہیں دیا ہے؟ تو تمام صحابہ کرام نے جواب دیا، یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ نے سب پہنچا دیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ تو گواہ ہو جا۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام اسی طرح بحیات حقیقی زندہ ہیں جیسے وہ دنیا میں تھے، کھاتے پیتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں وہ جاتے ہیں۔ صرف ایک آن کے لیے ان پر موت آئی اور پھر وہ زندہ ہو گئے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہمارا خود سے گڑھا ہوا نہیں ہے بلکہ یہ قرآن و سنت سے ماخوذ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے، تو اللہ کے نبی زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ دوسری حدیث کے الفاظ ہیں، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء کرام زندہ ہیں، اپنی قبروں میں نماز ادا فرماتے ہیں۔ پھر شہداء کے لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، تم اللہ کی راہ میں شہید کیے جانے والے لوگوں کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ تو جب شہداء زندہ ہیں تو انبیاء کرام کیوں کر زندہ نہ ہوں؟ کیونکہ انبیاء کرام کا مقام و مرتبہ تو شہداء کے مقام و مرتبے سے بہت بڑھ کر ہے۔ ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے کہ کسی نبی کا ایسا امتی تو زندہ ہو جو شہید ہو گیا ہو لیکن نبی زندہ نہ ہو؟ یہ تو عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے۔ اور ان تمام انبیاء کرام کا دین اسلام دین تھا، ان تمام انبیاء کرام کی دعوت توحید کی دعوت تھی۔ ارشاد ربانی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ رب العزت کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ ان کی شریعتوں میں اختلاف ہوا ہے، کوئی حکم کسی شریعت میں جائز تھا، کسی شریعت میں ناجائز ہو گیا، یہ شریعتوں کا تو اختلاف ہوا ہے، لیکن دین اور توحید کا حکم تمام انبیاء کرام کی دعوت میں مشترک رہا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، ہم نے تم سے پہلے کسی بھی رسول کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ ہم نے ان کی جانب وحی کی کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے میرے، تو تم میری عبادت کرو۔ تو پتہ یہ چلا کہ تمام انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے توحید کی دعوت دینے کے لیے بھیجا تھا،
شریعتیں مختلف ہوئی ہیں، ارشاد ربانی ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَاطًا وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے شریعت اور طریقہ بنایا ہے۔ اور ماضی کے انبیاء کرام کی دعوت، ماضی کے انبیاء کرام کی نبوت کسی خاص علاقے یا کسی خاص زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ ارشاد ربانی ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اسی طرح دیگر انبیاء کرام کا بھی ذکر ہے کہ ان کو ان کی خاص قوموں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ لیکن جب ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نبوت سے سرفراز فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہر زمانے ہر علاقے کے لوگوں کے لیے ہے۔ اور جب ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے تو اللہ رب العزت نے یہ نبوت کا دروازہ بند فرما دیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی کسی بھی زمانے میں، کسی بھی علاقے میں، کسی بھی طرح کا نہیں آ سکتا۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت و رسالت کا سلسلہ بند ہو گیا ہے، اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو بھی نبی مان لے وہ کافر ہو جائے گا۔ اور انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا، وہ قیامت کے دن لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ان کو مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا کہ لوگوں کے بارے میں، ان کے امتیوں کے بارے میں ان کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہ انبیاء کرام کے بارے میں کچھ خاص عقیدے تھے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔